बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम का जो तफसीली फ़ैसला सामने आया, उसमें इजाफ़ी नोट लिखा गया जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ होगा कि किसी चीफ़ जस्टिस, अभी वो सिटिंग चीफ़ जस्टिस है और उसके जूनियर ने उनके फ़ैसले पर और उनकी ज़ात पर ऐसे तनकीद की हो या ऑब्ज़रवेशन दी हो। आप जानते हैं कि उमर अता बंदयाल का बेंच था, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब और मंसूर अली शाह साहब, ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। अब ये 5 रुकनी बेंच बन गया। उस 5 रुकनी बेंच में इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी ख़ुद भी उन्होंने आर्गूमेंट्स किए, वो पेश हुए वीडियो लिंक के ज़रिए। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा, ये सारा मामला होता रहा और बार बार रिमार्क्स आते थे जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से, या वो जो अक्सरियती फ़ैसला लिखने वाले 2 जज थे, जस्टिस एजाज़ुल एहसन। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने अपने इजाफ़ी नोट में कहा कि जो मेरिट के ऊपर तो नैब तरमीम का जो फ़ैसला है, जो मौजूदा बेंच है, इसने उमर अता बंदयाल साहब बेंच को जो उस फ़ैसले को कलअदम करार दिया, मैं उस हद तक तो साथ हूँ, लेकिन जो रीज़निंग दी गई वो इंतहाई कमज़ोर है। इस वजह से मैं अपनी रीज़निंग दे रहा हूँ, चूँकि काज़ी फ़ैज़िसा साहब के लिखे गए फ़ैसले में रीज़निंग से ज़्यादा इल्ज़ामात और तनकीद है। वो अपना, अब मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। ये 2-3 पैराग्राफ हैं लेकिन बहुत अहम हैं। कहते हैं, आई हैव केयरफुली रीड द मेजॉरिटी जजमेंट ऑथर बाय द जस्टिस काजी फ़ैज़िसा, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑल्दो आई एग्री विद द कंक्लूजन द रीच्ड, आई रिग्रेटफुली फाइंड माई सेल्फ अनएबल टू इंडोर्स द रीजनिंग द मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट। कहते हैं कि मैं जो नतीजा है उससे तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो रीज़निंग दी गई है काज़ी फ़ैज़िसा साहब के लिखे फ़ैसले में, मैं उससे एग्री नहीं हूँ, मैं उससे एग्री नहीं कर सकता। द मेजॉरिटी जजमेंट डिड नॉट प्रोवाइड सफिशेंट जस्टिफिकेशन फॉर द इश्यूज़ एट हैंड। जो मेजॉरिटी जजमेंट है काज़ी फ़ैज़िसा साहब ने जिसको तहरीर किया है, उसमें जो असल केस है उससे मुतल्लिक़ कोई एविडेंस और कोई डिस्कशन नहीं है, कोई सफिशेंट जस्टिफिकेशन नहीं है उस केस से मुतल्लिक़ कि भाई नैब तरमीम हमने क्यों बहाल की है और हमने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्यों कलअदम करार दिया है, उसकी सफिशेंट जस्टिफिकेशन नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली अनरीज़नेबल रिमार्क्स, गैर ज़रूरी रिमार्क्स वर मेड अबाउट द ऑनरेबल फार्मर जजेस ऑफ दिस कोर्ट। जस्टिफिकेशन कोई नहीं है मेरिट के ऊपर लीगल, लेकिन जो फार्मर साहब जजेस हैं उनके हवाले से गैर ज़रूरी रिमार्क्स की भरमार है उस तहरीरी फ़ैसला में। अब आप जानते हैं कि ये एक दिन पहले मंसूर अली शाह साहब के 8 रुकनी जो अक्सरियती फ़ैसला था, उसके बारे में जस्टिस काजी फ़ैज़िसा साहब ने जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, उससे मंदो खेल साहब ने भी एग्री नहीं किया। मंदो खेल साहब का अलग से 17 सफ़ात का नोट है और उसमें इजाफ़ी नोट लिखा है, इख्तलाफी नोट में इजाफ़ी नोट लिखा है काजी फ़ैज़िसा साहब ने 14 सफ़ात का, जिसमें कहा है कि इन 8 जजेज़ ने गलती की है और मुझे उम्मीद है कि ये अपनी गलती ठीक कर लेंगे। वो कहते हैं कि अनरीज़नेबल रिमार्क्स जो फार्मर जजेस के हवाले से, हुज जजमेंट वी आर रिव्यूइंग ऑन अपील, जिसको हम रिव्यू कर रहे थे अपील में, उन जजेस की ज़ात पर गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए गए हैं। जो रीज़नेबल जस्टिफिकेशन थी केस के डिस्प्यूट या इश्यूज़ के हवाले से वो नज़र नहीं है। इन माई हम्बल ओपिनियन जुडिशल कमेटी रिक्वायर्स दैट इवन व्हेन वी डिसएग्री विद द डिसीजन ऑफ अदर जजेस, वो कहते हैं कि हमारा जो प्रोफेशनल कंडक्ट है या अखलाकियात हैं प्रोफेशनल, वो हमें इस बात पर ज़ोर देती हैं कि भले हम अगर किसी फ़ैसले से इख्तलाफ करते हैं, किसी जज के फ़ैसले के खिलाफ इख्तलाफ करते हैं, डिसीजन ऑफ अदर जजेस, वी डू सो विद रिस्पेक्ट एंड, हम उसको कंस्ट्रक्टिवनेस के साथ और बड़े अदब के साथ, हम अदब के दायरे में रहते हैं। हम जजेस के फ़ैसलों से इख्तलाफ करते हैं लेकिन हमने अदब का दामन नहीं छोड़ना। क्रिटिसिज्म शुड फोकस ऑन लीगल प्रिंसिपल्स रेदर दैन डिसअपियरिंग दोज हु ऑथर द ओरिजिनल डिसीजन। हमने जो तनकीद करनी है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे करनी है, ना कि उन जजेस पे जिन्होंने वो फ़ैसला तहरीर किया था, उन पे हमने तनकीद नहीं करनी। वाइल I concur with the ultimate conclusion, I feel compelled to offer my own reasoning in a manner that align with the respect and decorum expected within our judiciary hierarchy। कि मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ जो हमारी जुडिशल हायरार्की है उसमें रहते हुए मैं कंक्लूजन के साथ तो करता हूँ एग्री, लेकिन मैं रीज़निंग अपनी दूंगा। फिर उन्होंने रीज़निंग दी, आगे वो आ जाते हैं। ये उन्होंने अपना स्टार्ट में 27 नंबर पैराग्राफ में पासिंग ऑफ रिमार्क्स अगेंस्ट जजेस ऑफ द सेम कोर्ट।
before parting with this note, I am constrained to record that the Honorable Chief Justice, while expressing his اب سیدھا نام بھی لکھ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان while expressing his disagreement with the views of the former honorable judges Umar Ata Bandial and Ijazul Hasan of this court, did not keep in view the judicial propriety expected of a judge of superior court. انہوں نے وہ جو ایک سپریم کورٹ کے جج سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جو روایات اور اخلاقیات کے امین ہوں اور اس مقام پر ہوں، جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے سابق ججز کا حوالہ دیا یا ان کے حوالے سے ریمارکس دیے، تو جو اخلاقیات کا اور روایات کا جو ایک سپریم کورٹ کے جج کے لیول کے بندے کو دامن تھام کے رکھنا چاہیے، وہ بدقسمتی سے نہیں نظر آیا. Propriety respected of a judge of a superior court. A judge of a superior court, while taking oath of his office, also undertake to abide by the code of conduct for judges of the Supreme Court کہ اور ہائی کورٹس کہ جو اوتھ لیتا ہے، حلف لیتا ہے، وہ پھر اپنے حلف کا جو ہے وہ مان بھی رکھتا ہے. اور اینڈ ہائی کورٹس framed by the Supreme Judicial Council under Article 1284 of the 1962 Constitution as amended up to date under Article 2098 of this Constitution کہ جی جو رولز ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنے کنڈکٹ کے جو ہیں وہ اس کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر رہنا ہوتا ہے. Its preamble requires that the prime duty of a judge as an individual is to present before the public as image of justice of the nation. تو وہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے انصاف کے طور پر اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کرے. As a member of this court, that duty is brought within the discipline appropriate to a corporate body. Besides these other important requirements, the Article 9 of the Code of Conduct requires کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کا آرٹیکل 9 ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے ان دس جوڈیشل ورک اینڈ ہز ریلیشنز ود ادر ججز اے جج شوڈ ایکٹ آلویز فار دی مینٹیننس آف ہارمنی ود ان اون کورٹ as well as among all courts and for the integrity of the institution of justice. Disagreement with the opinion of any judge, whether of equal or of inferior status, should invariably be expressed in terms of courtesy and restraint. کہ اگر آپ نے کسی کے جج کے ساتھ اختلاف بھی کرنا ہے تو آپ نے جو شائستگی کا مظاہرہ کرنا ہے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا اس میں یہ تحریر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. دی آنریبل چیف جسٹس perhaps made the said remarks because his lordship was hearing on intra-court appeal under the newly enacted law, the Supreme Court Practice and Procedure Act, and such assumed himself as an appellate superior authority over a bench of the same court. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کر رہے تھے اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت انٹرا کورٹ اپیل کا حق ملا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں سے بھی کوئی ہائر اتھارٹی ہیں جو اس طرح کی باتیں اس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں. دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ ایز سچ ازیومڈ، اور انہوں نے یہ ازیوم کر لیا ہمسیلف اپنے آپ کو ایز این اپیلیٹ superior authority over a bench of the same court which passed the impugned judgment. If the Honorable Chief Justice was really considering it in a manner, he therefore misconceived his position and the above the law. کہ اگر تو واقعی چیف جسٹس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہے کہ وہ جو سیم کورٹ کے ججز ہیں جن کے فیصلے کے خلاف وہ اپیل سن رہے ہیں، اگر وہ ان سے زیادہ اتھارٹی ہے اور یہ ازیوم کیا تو اس کا مطلب ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے درست طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ جو جج صاحب ہیں. The petitions under Article 184(3) of the Constitution are being filed and adjudicated by this court, a routine matter after enactment of Supreme Court Practice and Procedure Act. ان کی جانب سے پھر آگے اس کی تفصیل دی گئی اور اس تفصیل میں انہوں نے پھر مزید بھی کچھ چیزوں کا اظہار کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی سٹنگ جو معزز جج صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ سارا کچھ لکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جونیئر جج کی جانب سے اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی شاید اس طرح سے جو چیز ہے وہ نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، اور جس طریقے سے چیزیں بہتر انداز میں چل سکتی تھی وہ نہیں ہوئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کنڈکٹ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی گئی. اچھا، آگے بھی انہوں نے لکھا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے اپنی جو فائنڈنگ دیتے ہوئے اور اپنی جو تفصیلات ہیں وہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ
now a judge of this court may sometimes himself as a appellate superior authority over a bench of the same court which passed the opinion judgment. If the honorable chief justice was really considering it in this manner, کہ اگر وہ واقعی اپنے آپ کو زیادہ اتھارٹی والا سمجھ رہے تھے, he therefore misconceived his position and above law as well, تو انہوں نے نہ صرف اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو قانون سے بھی ماورا سمجھا ہے. یہ جسٹس حسن اظہر رضوی سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی اتھارٹی زیادہ ہے اور سپریم کورٹ کے وہ جج جنہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی جس کے خلاف اپیل سنی جا رہی ہے ان سے اپنے آپ کو زیادہ اتھارٹی والے سمجھ رہے ہیں, تو وہ مس کنسیوڈ ہے اور اپنے آپ کو ابو دی لا سمجھ رہے ہیں. The petition under Article 184(3) of the Constitution are being filed and adjudicated by this court as a routine matter after the enactment of Supreme Court Practice and Procedure Act. Now a judge of this court may sometimes be the member of a bench that originally decided a petition under Article 184(3) of the Constitution, and sometimes he may be a member of the bench that may decide IC under the Supreme Court Practice and Procedure Act against the original order judgment in that petition. Thus, if a member of an appellant bench makes remarks against a member of the bench that issued the original judgment, it is likely that the other member would respond when he gets a chance to be a member of a appellate bench against his order. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے کسی آرڈر کے خلاف بطور اپلیٹ بینچ کے بیٹھے ہوں گے اور آپ ریمارکس دیں گے تو کل کلاں جب آپ کے کسی آرڈر کے خلاف وہ اپلیٹ بینچ میں بیٹھا ہوگا پھر وہ بھی موقع کی تلاش میں ہوگا آپ کے خلاف ریمارکس دینے میں. دس may lead to a cycle of passing remarks against one another, which would not only become routine but also demean the stature of this court both in the eyes of people of Pakistan and internationally. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ نہ صرف آپ کا جو ڈیکورم ہے عدالتی ڈیکورم ہے اس کو تباہ و برباد کر دے گا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کو سبکی اٹھانا پڑے گی اس طرح کے ریمارکس دینے سے. اس وجہ سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے چونکہ یہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہیں. اب ایک پورے 3 پیراگراف لکھ دیے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے. 2 دن ریٹائرمنٹ سے رہتے ہیں اور جو جونیئر جج تھا اس نے اپنے چیف جسٹس کو یہ سرپرائز دیا اور یہ نوٹ دیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.